धन जननी धन भूमि धन नगरी धन देश धन करुणी धन कुल धन जहाँ साधु प्रवेश। जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजेर ৭৫তম अवतरण दिवस उपलक्षे तारीख ৬ থেকে ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ नेपाल सह भारतेर ১২টি সাতলোক आश्रमे ৩ दिवसीय महासमागमेर आयोजन करा हच्छे। এই पवित्र कार्यक्रम उपलक्षे ৩ दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भाण्डारा एवं विशाल सत्संग समारोहेर मतो आरो अनेक कार्यक्रम अनुष्ठित हबे। एरই साथे समाज कल्याणे बिनामूल्ये स्वास्थ्यसेवा, दंत चिकित्सा शिविर एवं चक्षु परीक्षा शिविर अनुष्ठित हबे। आपनी आपनार परिवार और परिजन सह এই पवित्र अनुष्ठाने सादर आमंत्रित। तारीख ৬ থেকে ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫। स्थान सतलोक आश्रम धनानाधाम हरियाणा एवं सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल। এই সময় আপনার সেবায় উপস্থিত থাকবেন সর্বসঙ্গত সদ্গুরু সন্ত রামপালজি মহারাজ। এই অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচার হবে সতলোক আশ্রম শ্রী ধনানাধাম তহসিল গোহানা, জেলা সোনিপত, হরিয়ানা থেকে। ৮ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে সকাল ৯টা ১৫ থেকে এই অনুষ্ঠান আপনারা সরাসরি তারা টিভি, রাত দিন বাংলা ও এখন কলকাতা টিভি চ্যানেলগুলিতে, এছাড়া সন্ত রামপালজি বাংলা সৎসঙ্গ ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজেও দেখতে পাবেন।